উঠিছে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ক'লে যে মুছলমানৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ শেষ কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলিম মেৰিজ এক্ট বাতিল কৰাক লৈ এনেধৰণে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি গৰজি উঠিছে আইন বাতিল কৰি নিজৰ ধৰ্মৰ পৰা আতৰাব খুজিছে মুছলমান লোকক এই মন্তব্য AIMIMৰ নেতা তথা সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এই খবৰৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ জনাম তেওঁৰ মন্তব্যও আছে মুছলমানৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ শেষ কৰিব বিচাৰিছে CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মুছলিম মেৰিজ এক্ট বাতিল কৰা হৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যটো প্ৰতিক্ৰিয়া তাৰ মাজতে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি গৰজি উঠি কৈছে যে আইন বাতিল কৰি নিজৰ ধৰ্মৰ পৰা মুছলমানক আতৰাব খুজিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান মহিলাৰ অধিকাৰ নাশ কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি ক'লে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা RSS বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক চ্যালেঞ্জ তেওঁ দিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে 84% অমুছলমানেই বাল্য বিবাহ কৰি আহিছে বুলি তেওঁ কৈছে মাত্ৰ 11% মুছলমানৰহে বাল্য বিবাহ হৈছে 90 বছৰীয়া পুৰণি আইন বিজেপিয়ে শেষ কৰি দিলে বুলিও সমালোচনা আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰবাৰ ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিছে AIMIMৰ নেতা তথা সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 90 বছৰীয়া এখন আইন এক কৰি দিছে মুছলমানৰ অধিকাৰ শেষ কৰি পেলাইছে বা ধৰ্মীয় অধিকাৰ শেষ কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা RSS বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক চ্যালেঞ্জ দি আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে যে 84% অমুছলমানেহে বাল্য বিবাহ কৰিছে মুছলিম মেৰিজ এক্ট বাতিল কৰাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এতিয়া আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কি কৈছে হে আপোনালোকে শুনি লওক सच्चाई को बयान करते हैं तो वोट बैंक हो जाता है और नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से कर रहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए तो उसकी कोई बात नहीं करते आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने ख़त्म किया है वो भी रात के 12 बजे वो कानून ख़त्म करे जो 90 साल पुराना कानून है उस कानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहाँ के रजिस्ट्रार या खाजी के तहत होती थी और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था अब उन्होंने क्या काम किया कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविजन है क्या बताइए मेरे को भाई मेरा रिलीजियस ड्यूटी है मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूंगा ना स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है वो तो एक न्यूट्रल सेक्युलर लॉ है तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिए नंबर 1 दूसरा मुसलमानों में जब शादी होती तो दूल्हे की तरफ से उसकी होने वाली वाइफ को दुल्हन को महर देना पड़ता महर मुअज्जल माने फौरन दे देना उसका जिक्र होता उसमें कि इतने महर इतना दिए या बाद में देंगे तो उसका भी जिक्र होता अब आप बताइए ये वो भी निकाल दिया अब आप तो इससे महिलाओं का नुकसान होगा नहीं होगा और इस्लाम में महर देना फंडामेंटल है जरूरी है अब उसी को गायब कर दिए अब वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसा हो बताइए मैडम मेरे को आप महिलाओं को जो राइट है महर का जो किसी रिलीजन में नहीं है आप उससे उनको महरूम कर दे रहे आप चलिए सर चुप आपको बोलेंगे बोला उसमें उसका निकाल दिए अब आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूं स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए मेरा निकाह मैं नहीं करूंगा स्पेशल मैरिज में कैसा करूंगा बताइए
और फिर उस बच्ची का क्या होगा, उसको मेहर नहीं मिलेगा। तो मेहर एक फंडामेंटल कंपोनेंट है मुस्लिम मैरिज में, और वो होता भी नहीं उसके बगैर। अब दूसरी बात यह है कि आसाम में जो मुसलमान है 51%, 51% मुसलमान, आसाम के 20% सबसे गरीब लोगों में शुमार होते। आप उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे बताओ। आप ही तो, आपकी सरकार है ना, और वही परसेंटेज आप देख लो नॉन मुस्लिम में कम है। गरीबी जिसमें ज्यादा है वो मुसलमानों में, आप उनकी मदद नहीं कर रहे। और इसी चौथी बात यह है कि भारत सरकार का डेटा है 12 लाख बच्चियों की या बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई। कितने मुसलमानों की बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और वहां के हेमंत बिस्वा शर्मा को, बताओ 84% नॉन मुस्लिम की हुई चाइल्ड मैरिज, 11% मुसलमान उसमें है। मगर आप बाजा बजा रहे, हमारा बदनाम कर रहे पूरे देश में। चाइल्ड मैरिज सब में हो रही। पांचवी बात यह है कि फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड आसाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आसाम के मुख्यमंत्री को ये जवाब देना पड़ेगा, क्या यह बात सच नहीं है कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होते। इसको रोकने के लिए क्या कर रहे आप। और 2036 माने 2036 में वहां पर मर्द ज्यादा रहेंगे, महिला कम रहेंगे। अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये भी आप डाल देंगे मुसलमानों के गले में। और आखिरी बात ये है, ये कानूनी बात आपसे कर रहा हूं कि अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो वो वाइडेबल है, वाइड नहीं होती शादी, ये कानून है। तो किसके कान में फूल लगा रहे बीजेपी आरएसएस वाले। और ये क्या बात है कि आप एक्सेप्शन दे रहे हो उसको, ट्राइबल्स को। क्यों देंगे एक्सेप्शन ट्राइबल्स को। आप एक्सेप्शन दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है, स्पेशल मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है। तो मकसद एक ही है कि आसाम के मुसलमानों का रिलीजियस कैरेक्टर खत्म कर दिया जाए। अब कैसे शादी होंगी बताइए। निकाह नहीं होगा, कैसे शादी करना। स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह होता क्या, स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर मिलता क्या लेडीज को। तो ये मकसद उनका यही है, ये इनकी नफरत है, इनका काम ही है। और आसाम के मुख्यमंत्री ज्यादा हैदराबाद को आ रहे, तेलंगाना को आ रहे। अरे पहले अपने स्टेट में आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप, उसको एक्सेप्ट करो आप। ये है। আৰু এই মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। আসাদুদ্দিন ওৱেছিৰ এই মন্তব্য আপোনালোকে শুনিলে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে। এফালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালিৰ দিনটোত বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিনা কালিৰ দিনটোত ক'লে যে, বিৰোধী পক্ষক ক'লে যে আপোনালোকে যিয়েই নকৰক কিয় অসমত 2026ৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহৰ দোকান বন্ধ কৰি পেলাম। যিয়েই নকৰক কিয় আপোনালোকে, যেনে ধৰণৰ প্ৰতিবাদেই নকৰক কিয়, কেতিয়াও মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। যি মুছলিম মেৰিজ এক্ট বাতিল কৰাক লৈ সদনত কিছু পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈছিল, সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল, আমাৰ হাতত সেই মন্তব্যটো আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালিৰ দিনটোত কৈছিল যে, মই জীয়াই থকালৈকে অসমত বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিওঁ। কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, সেয়া শুনক। कांग्रेस और यूडीएफ जान ले कि असम में मैं बाल विवाह होने नहीं दूंगा। बाल्य विवाह हम लोग चाहता है, और ये हम लोग चाहता है। जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक ये असम में नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए। बाচ্চাৰ কাৰণে ভাবক, 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিও। আপোনালোকে যি কৰক, आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए। আপোনালোকে বহকচোন আগতে, আপোনালোকে বহক।
আপোনালোকে কৈয়ে আছে দেখোন, মইতো আপত্তি কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকে কৈ থাকক একেবাৰতে। আৰু পইণ্ট ব্লেংক শুনি লওক, মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব। এইটো আপোনালোকে বুজি লওক, আপোনালোকে বুজি লওক। আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। সংশোধন কৰিব পাৰিলে হয়, এই আইনখন ছাৰ সংশোধন কৰাৰ স্কোপ আছে। আজি কংগ্ৰেছ সেকশন 8 আৰু 10 এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰিলে হয় ছাৰ। 8 আৰু 10 এমেন্ডমেন্ট কৰি lawful guardian can make application for registration of marriage on behalf of minors. আজি লাজ নালাগে যে বাচ্চা ল'ৰা 6 বছৰ 7 বছৰ 8 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ ফেভাৰত কংগ্ৰেছ থিয় হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয় হৈছে এইটো আইটেম আমি নেক্সট নিজৰ ছোৱালীবিলাকক বিয়া দিয়ক। আইটেম নম্বৰ 3 ছাৰ আমি ছাৰ এই আইনখন ভুল ব্যাখ্যা কৰিছে। আইনখন ছাৰ এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰিলে হয়। আমি কিমান দেৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে ছাৰ সদন ত্যাগ কৰিছো। ঠিক আছে, কংগ্ৰেছৰ ইউপিএ তেনেকুৱা নহয় কি আসাম में बाल विवाह होने नहीं दूंगा। আৰু এনেধৰণে ক'লে যে অসমত মই বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিওঁ, 2026 চনৰ ভিতৰত অসমত বাল্য বিবাহৰ দোকান বন্ধ কৰি দিম। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে। তাৰ পূৰ্বে মুছলিম মেৰিজ এক্ট বাতিল হ'ল আৰু সেই এক্ট বাতিল হ'ল। ৰাজ্যৰ যি কেবিনেট বৈঠক, সেই বৈঠকত বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে এই এক্টখন। আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে। তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমালোচনাও কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বা চৰকাৰখনৰ এই সিদ্ধান্তক সমৰ্থনো কৰিছে একাংশই। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এতিয়া এই খবৰ অধিক চৰ্চিত হৈছে। কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত অন্তিমটো দিনটোত কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত বিশ্বজুৰি এক প্ৰকাৰ চৰ্চা। এই মুহূৰ্তত ওৱেচিয়ে কি কৈছে সেই সন্দৰ্ভত খবৰটি আকৌ জনাম। মুছলিম মেৰিজ এক্ট বাতিল কৰাক লৈ গৰজি উঠিছে AIMIMৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেচি। তেওঁ কৈছে মুছলমানৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেষ কৰিব বিচাৰিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক পুনৰবাৰ সমালোচনা আছাদুদ্দিন ওৱেচিৰ। ওৱেচিয়ে কৈছে আইন বাতিল কৰি নিজৰ ধৰ্মৰ পৰা মুছলমানসকলক আঁতৰাব খুজিছে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক সমালোচনা কৈছে তেওঁ যে মুছলমান মহিলাৰ অধিকাৰ নাশ কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এয়া আছাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্য। লগতে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা RSS বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক চেলেঞ্জ দিছে আছাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে। 84% অমুছলমানেহে হেনো বাল্য বিবাহ কৰিছে। মুছলমানৰ মাত্ৰ 11%হে বাল্য বিবাহ কৰা মানুহ আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া 90 বছৰীয়া পুৰণি আইন বিজেপিয়ে শেষ কৰি দিলে বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে গৰজি উঠিছে। এয়া আছাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্যৰ লগতে আপোনালোকক শুনালো কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে। আৰু মুছলিম মেৰিজ এক্ট বাতিল কৰাক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে। বিতৰ্কৰ সমান্তৰালকৈ সমৰ্থনো পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। একাংশ মুছলমান মহিলায়ো কিন্তু এই ধৰণৰ এক্টখনক বাতিল কৰাৰ প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰা লগতে সমৰ্থন কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া আছাদুদ্দিন ওৱেচিৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে পুনৰবাৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে এই খবৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিভিন্ন সময়ত সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰা আছাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে পুনৰবাৰ এনেধৰণে সমালোচনা কৰাক লৈ এতিয়া একাংশই কিন্তু ওলোটাই আছাদুদ্দিন ওৱেচিকহে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।